नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर 31 तारीख शुक्रवार। तेज विड़म्बन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर इक्वेसी न कले नवेम्बर रु मिलबनी राशन। हाथ में आउ गोटे दिन अक्टोबर 31 कंट थिला बेले विभागर अकल गुड़ुम हो जाइछि। अक्टोबर 29 तारीख सुधा राज्य में 15,57,265 जन इक्वेसी करना। संख्यक लोकंक भितरु केते जनक राशन बंद हेबो ताहा सरकार को अकल रे पकाइछि। एते संख्यक लोकंक भितरु केते जनक राशन बंद हेबो ताहा सरकार को अकल रे पकाइछि। गत 14 तारीख रे 16,30,371 जन इक्वेसी करिनथिले। तेणु समस्त जिल्लापाल को यह त्वरान्वित करने को निर्देश दिया जाइथिला। हेले 15 दिन रे मात्र 73,106 जनकर इक्वेसी होइछि। तेणु आउ दिनकरे केते इक्वेसी हेई पारिबो ताहा एबे चिंतार कारण होइछि। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं वीडियो टी को लाइक करी आपण को प्रियजन मानन को शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर सीबीएसई दशम एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा पई प्रकाश पाइला चूड़ांत तारीख 2026 मसिया फेब्रुआरी 12 तारीख सीबीएसई दशम एवं द्वादश परीक्षा आरंभ हेबो। छात्र छात्री माने सरकारी वेबसाइट रु तारीख पत्र डाउनलोड करि पारिबे। 2025 परीक्षार फलाफल प्रकाश करिबा समय रे सीबीएसई कहिछि जे 2026 रे दशम एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी 2026 रे आरंभ हेबो। 2026 रे जातीय शिक्षा नीति रे सुपारिश अनुसार सीबीएसई दशम श्रेणी पई दुईटी बोर्ड परीक्षा करिबो। नवम एवं 11 श्रेणी पई पंजीकरण तथ्य आधार रे सीबीएसई प्रथमे परीक्षा आरंभ हेबार 146 दिन पूर्वरु सेप्टेम्बर 24 रे 2026 परीक्षा पई एक प्रारंभिक आपातकालीन तारीख पत्र प्रकाश करथिला। परवर्ती खबर केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार बड़ घोषणा करछंती। से कहछंती ओडिसा रे 92टी रेल ओभर ब्रिज हेबो। संपूर्ण खर्च वहन करिवो रेल विभाग। एथिपई केंद्र रेल मंत्रालयर अनुमोदन मिलिछि बोली से कहछंती। पूर्वरु रेल मंत्रालय एवं राज्य सरकार 50-50 अनुपात स्थिर होइतिला। मंत्रालय संपूर्ण खर्च वहन करबाकू राज्य सरकार अनुरोध करथिले। अनुरोध रक्षा करे रेल मंत्रालय सबु खर्च वहन पई राजी होइछि। एथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र रेल मंत्री को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी धन्यवाद जणाइछंती। परवर्ती खबर आंध्र रे स्थलभाग छुईथिबा मंथारे अधिक प्रभावित होइथिबा दक्षिण ओडिशा लगाण वर्षा एवं पवन विभिन्न स्थान रे नष्ट कर देछि फसल। उजुड़ा खेत भांगी देछि चाषीर आर्थिक मेरुदंड। एबे सरकारी सहायता को अपेक्षा करछि असहाय चाषी। कोरापुट जिला लक्ष्मीपुर रे देखिबाकू मिलिछि बात्या मंथार प्रकोप। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट अष्टम वेतन कमिशनर संदर्भ शर्तावली टीओआर को अनुमोदन करछंती। एही निष्पत्ति 10 नियुक्तिर अधिक सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माननकु गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिछि। दरमा वृद्धिर आधार फिटमेट फैक्ट रे हेबो। सप्तम वेतन कमिशन रे एही फैक्टर 2.97 गुण स्थिर करा जायतिला। उदाहरण स्वरूप जदि जणे कर्मचारी को मूल दरमा 20,000 थिला तेबे नूतन दरमा हेबो 51,400 टंका। जदि सरकार एथर फिटमेंट फैक्टर को आहुरी वृद्धि करंती तेबे दरमा रे आहुरी बड़ वृद्धि हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर जेतेबेले रास्ता खराब होई लोके हैरान होंती सेतेबेले स्वाभाविक भावे लोक माने सरकार को दोष देइथांती। हेले एबे केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी स्थिर करिसंती कि भूल जेउठी हेबो दायित्व सेठी स्थिर हेबो। एही चिंताधारा क्रम रे से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सड़क निर्माण कंपनी मानकू निर्देश देइछंती कि यूट्यूब चैनल खोली रास्ता निर्माणर वीडियो रिपोर्ट जनतांको सह शेयर करबाकू। गडकरी निर्देश मुताबक सड़क निर्माण कंपनी माने यूट्यूब चैनल खोलिबा सह प्रति जातीय राजपथरे क्यूआर कोड थिबा बोर्ड लगाइबे। कौनसी भी व्यक्ति एही कोड को स्कान करी यह देखि पारिबे कि एही रास्ता को केउ ठिकादार निर्माण करिछि, केउ कंसल्टेंट यह को डिजाइन करिछि एवं केउ सरकारी
ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଦେଖା ରଖା କରୁଛନ୍ତି। ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି କି ସଡ଼କ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଏନେଇ ଦୋଷ କାହାର, ରାସ୍ତା ଠିକ କରିବା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଦୋଷ ଜଣେ କରିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଗାଳି ଶୁଣିବି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବେ ଜନତା ଏବଂ ଏହାପରେ ସିଧାସଳଖ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଗଡକରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ସଡ଼କ ମିଳିବା ଦରକାର। ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କେବେ ବି ପାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ଦେଇ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଡ଼କ ଆରାମଦାୟକ ନ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାର ମରାମତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତିନ ଗଡକରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୈଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ଚେସବୋର୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତ ରୁଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁଷ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଠୋର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କଠିନତା କଠିନ ହେଉଛି। ଏହି ଚାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ HPCL ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଅଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି HPCL ଆଉ ମିତ୍ତଲ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ HMEL, ଯାହା ମିତ୍ତଲ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ HPCL ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ। କମ୍ପାନୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ଆଉ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରମୁଖ ରୁଷ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ HMEL ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ସୋନେକି ଚିଡ଼ିଆ ବା ସୁନାର ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତର ଭୂମିରେ ଏତେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶୱାଡରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇନର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ GSI ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାର କାଙ୍କରିଆ ଅଞ୍ଚଳର 4ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଘେରି 3 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ 1.20 ଟନ୍ ସୁନା ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବା, କୋବାଲ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। GSIର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସରକାର ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଡ୍କୋ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧ୍ରିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସୀମାଗୁଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଗତକାଲି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ମରିବୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା, ଏଭଳି ନାରା ଦେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସୀମାଗୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ AI ବୁଝିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ାଯିବ AI ପାଠ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ABC ଶିଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ରୋବୋଟ କିପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମେସିନ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କିପରି ବିଶ୍ୱକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏବଂ ଔଷଧର ନାମ ଲେଖିବା ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରୋଗୀମାନେ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଧା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଔଷଧ ଏବଂ କେବେ ନେବାକୁ ହେବ ତାହା ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ସରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱ
बुलियन बजार रे सुना निरंतर ह्रास पाई चलीछि 18 अक्टोबर धनतेरस रु 30 अक्टोबर पर्यंत सुना मूल्य को देखिले प्राय 10,370 टंका पार्थक्य देखा जाउछि। विशेषज्ञ माने आगामी दिन में सुना मूल्य रे आहुरी 5 रु 10% ह्रास पाइबार पूर्वानुमान କରିଛନ୍ତି। अक्टोबर 18 तारीख पूर्व 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,21,710 टंका थिला। वर्तमान 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,12,210 टंका रही। परवर्ती खबर बौद्ध थाना रे गत बुधवार दिन एक अजब घटना घटी। जड़े महिला को हत्या करा जायथिबा नै संदेह करी राति सारा पुलिस जीवित महिला को मृत भावी जगी रहिथिबा घटना एबे जिल्ला रे चर्चार विषय होईछि। एपटे सकाळ महिला जनक उठिबा देखि पुलिस आश्चर्य हो जाइथिले। एने बौद्ध थाना अधिकारी नलिनीकांत दासଙ୍କୁ पचारिबारो महिला जनक जेपरि भाबरे घटनास्थल रे पड़ी रहिथिला देखिबा परे हत्या करा जायथिबा संदेह होइथिला। तेणु पुलिस कर्मचारी राति सारा जगी रहिथिले। सकाळु साइंटिफिक टीम देखिबा परे महिला जनक जीवित रहिथिबा जणा पड़िथिला। यासो महिला को किए पछरु आघात देइथिबा जगु अचेत होई पड़िथिबा प्रकाश करिथिला पुलिस। परवर्ती खबर बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय एबे अनेक वर्षर व्यवधान परे बड़ परदा को फेरुछंती। तांको पाखरे एबे अनेक प्रोजेक्ट रहिछि जेउथुरु गोटिए होउछि नितेश तिवारीको बहु प्रतीक्षित निर्देशित फिल्म रामायण। सुपरस्टार रणबीर कपूर एवं साई पल्लवी एही फिल्म रे मुख्य भूमिका रे अभिनय करुथिबा बेले विवेक लंकापति रावणको भाई विभीषणको भूमिका रे नजर आसियो बोली जणा पड़िछि। प्रशंसक माने एही सिनेमा पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिथिबा बेले विवेक को नै एबे बड़ खबर सामना को आसीछि। जणा पड़िछि जे विवेक एही फिल्म पई पारिश्रमिक न नै याकू कर्कट पीड़ित शिशुंको पई दान କରିଛନ୍ତି। परवर्ती खबर सजै हेउछि बारिपदा सहर। मात्र दिन केइटा परे आरंभ हेबाको जाउछि उत्तर ओडिशार बहु चर्चित मां जगद्धात्री मेला 2025। एनै प्रस्तुति एबे चूड़ांत पर्याय रे पहुंची थिबा बेले प्रति वर्ष भली किछि नुआ करिवार प्रयास जारी रखिछि पूजा कमिटी। चलित वर्षर प्रमुख आकर्षण पाल्टिछि तेलंगाना सचिवालयर अविकल तोरण। 1950 मसीहारू आरंभ होइथिबा मां जगद्धात्रीको एही पूजा चलित वर्ष दीर्घ 73 वर्ष रे पदार्पण करिबा बेले 30तम मेला अनुष्ठित हेउछि। नवेम्बर 3 रु आरंभ होई नवेम्बर 14 पर्यंत चलिबाकू थिबा एही मेला रे राज्य तथा राज्य बाहरु 350 रु अधिक स्टॉल प्रदर्शित हेबो। या सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य आयोजन करा जायछि।